50 नमस्कार मु चुटकी नमस्कार मु रूपाली आपण मानक स्वागत करुचु चुटकी रूपाली इटिंग चैलेंज को। आज आमे नैचु पुणी थरे नहीं आसु पखाल जेहेतु गरम सीजन चलची तो सेति पई पखाला ऊपर आमे किछि चैलेंज करबा को जाउचु। आज अछि पखाल तापर होछि बड़ी चूरा तापर होछि लूण लक्का पियाज तापर एटा होछि जो पणुस मंजी आलू पड़ी गोटे तरकारी हेची पणुस मंजी आ आलू पड़ी गोटे तरकारी हेची साग भी पड़ी आ सी होछि तो जानथबे हमर फेमस आलू चकटा पापड़ ए बरा ए पकड़ एतिक आज हम चैलेंज तो आज चैलेंज होछि देखिबा कि केते जल्दी निजर भात आमे भात ठीक सेम ताटिया नहीं आसचु देखिबा आज कि जल्दी जल्दी भातटा तार फिनिश करछि आ से तोरानी सब तो पी जाउछि पूरा झार सरी से जितिबो आ बाकी तम भीतर एगरा न सरले चलिबो कारण एगरा एते दिन खाइले भात खाइ होबनी भातटा सरियार अछि भातटा सरियार अछि एटा को चकड़ ए सिनिया तो रूपाली एमिति हेले भलो नोर तोले खाइ परिबेनी मो भलो नु दिले चढ़ी गला आसी हे सेमिति को चढ़ी तो गाल जो लंका चढ़े से छाड़बे नाइ लो तते आइलो तू चकड़ी तते घुसुरी मंगल ऊपर पहुंचे तो लंका चढ़ा सन नथियो देखि तू एना भलसे सिना लंका चकड़ले रागरा हबो हां जानचलो मु तो तीनटा लंका चकड़ दिल तू 22 लंका चकड़ देथु ना लंका धीरे लूण पसी नथिबा 3 2 1 स्टार्ट चला 근데 जोर नहीं माने जेंत खाइबला तत्तर रे काम खाइबो नॉर्मल इन खाया से खाइबो ये भात बोली सेठ रो मैं चल बगे दे पड़े अंतर आउ तो थोड़ा पापड़ अंतले तुम हां Kapag dahil. Apa gaya? Kata mata.
ଏଗୁଡ଼ା ମିଶା ଲାଗୁନି ନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ମିକ୍ସ କରି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନୁ ଏଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ପାପ ଲୋକ ଅଳି ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଚିଛି ପିତୁଣ୍ଡା ଦେଖ ତାକୁ କ'ଣ ହେଇ जा जा से गाई भी तक आसनी स्टैंड को हलई हलई फोन स्टैंड को हलई 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 तक भूख लगे हम जाऊ तक दे देबे तक बताओ ଏତିକି ଭାତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଖାଇପାରିଲୁନି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦର କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନି। ସେ ଖାଇପାରିଲେନି କି ମୁଁ ବି ଖାଇପାରିଲିନି। ଏମିତିରେ ପେଟ ଫୁଲ୍ ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଛାଣୁଥିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ବରା ପକୋଡ଼ି ଟିକେ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲି। ମୁଁ ଖାଇ ହେଲାନି, ଜମା ବି ଖାଇ ହେଲାନି। ବରା ପକୋଡ଼ି ଖାଇନଥିଲି, ଖାଲି ଖାଇଥିଲି ପାମ୍ପଡ଼। ମୁଁ ତ ଖାଇକି ବି ଏତେ ଖାଉଛି, ସେ ତୁ ଖାଉନି। ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି। ହଉ ତ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ବି ଭାତ ବି ସେମିତି ଯାଉନଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ବି ମୁଁ କରୁଥିଲି ଖାଇବି ବୋଲି ଖାଇଦେବି ମୁଁ ହେଲାନି। କେତେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିକି 5 ଟଙ୍କା ଜିତିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଥିଲି। ତ ଏଥରକ କିଛି ଖାଇ ହେଲାନି। ମୁଁ ମାନେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ଯେଉଁ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ମୋର ତୋର ଏମିତି ବାଲା ଗୁପଚୁପ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇକି ବାନ୍ତି କରୁଥିଲି। ଏମିତି ପଚାରୁନି ବାନ୍ତି କରିଥିଲା। ଆଉ 4 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇକି ବାନ୍ତି କରିଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ଖଣ୍ଡା କରିଦେବି। ଖଜା ଭାତ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିବୁ, ସେଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ କରିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁତକ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।